90% people out here either can speak Kokborok or can understand Kokborok. With that assumption, mostly I speak in Kokborok, sometimes maybe in English. Balai Hambai, Tini Chini Halam Rogni Boljoy Good Festival Mo Festival Ano Chief Guest Play Ringjaka Binibagai Halam Youth Association ni President They bini entire team Rogno Angpilano Hamzakmani Teichiba Yaparwat. And last year also I came here to join the same festival, but this year it is far more different. Taklai Belai Kasangjak Kasangmani Bishingobo Sarai Rugno Kabang Mukha Taklai Hangnai Bocharo Wati Bo Wazak Taklai Wati Kere Muti Festival Hazingwaro Suag Nanglaimani Abono Punukuru Pun Snambi Tukha Borogno Hite Puntani Suag Nango of this festival is the year-ending festival. Emmanuel explained it very well. Paddy harvesting, zoom cultivation, Joto Paimani Ulo, Salaimani Nanglaimani no more festival. Puntana Nango. और तो पुंतानी गुनुगलिया बरनो पुंसनामी तो गाइते एमन पुंतु मुखा ताई खाजा पुने नेटाई खाजा पुन आनी उक्लोगो आसुक नाई बो प्रेमलाल मल समनो सुमो धा प्रेम हालाम रोगबा बरक तानी दे सुहाग नलाई दे अरे बरक दिया Puntani Chuag Nango, Piaba Tini Punkiri Bagay, Borok no Punni acting Klaiba say, Nkaba Raju Chandra Riang, Tini Jodi Premlal no Singh Kana Ambasa Bazaro, Raju Chandra Riang Asubi Shakamu, Halam no Dangerous Borok. প্রত্যেক বছর ও বলজই ফেস্টিভ্যাল খাইও বরকটানি চুয়াত নেব সাকমং নেব কিয়াবা ক্লিয়ার খাবো পুনতানি ছেড়ো ফেস্টিভ্যাল খাইও বিউটিফুল তাই কাইসা নুকা ইউথ রকনি বিশিঙ্গ যে ডান্স রক অনুক জাকা More dance le agini dance ya. Guitar by, drum by, I kaile halam rog agi dance ya. Omko modern halam dance. Dalai naito, I really appreciate all the artists, participants. Beautifully you have performed today on this stage. Anoboro performance I really I will beg pardon to everyone. I am not supposed to dance here. It should not be thrown. Oro Halam Youth Association ni all enthusiastic young boys and girls. They went up to me and they have brought me on this stage on their request only. Maybe less than a minute, whatever I know, I tried to dance. That's it. It is nothing to show.
It is nothing to cheer of, nothing but on their request. I just have participated with them just to make them more enthusiastic. Because it is all about politics. People will say me dancing and say, look, Animal Devarma is dancing with the Halam. Aba haita punukjaktum haita. Very cheap. Tiprasa 19 hoda. Premlal Khachino 20 dofa nichau no. So, what is dofa? Dofa is a big thing. Bengali is a dofa. Chakraborty is not dofa. Devnath is not dofa. Devnath is a hoda. Chakraborty is a hoda. All Chakraborty, Devnath, Shuklabaidya, Das, Chatterjee, Banerjee, Miliui Kaisa, Bangali Dofangu. Chungo Haino, 19 hoda chini tongu. Deborma, Jomatia, Riang, Halam, 19 hoda, not these. Why people are confusing? Darlong Rock, Agiwo, Kukini, tribe ni sub-tribe ya. It is not mentioned in the scheduling of Indian Constitution ni list to abo kurai. But last year, Parliament amendment to buoi. Now Darlongs are part of Kuki Hoda. Tabu pochini 19 hoda nahi. All these 19 hoda mili wichini dofa ni bumu nai tipra dofa. Jeng tipurani jotono busa jeng jotono tiprasa. Tiprasa manei Debormaya. Tiprasa manei Riangya. Tiprasa mane tiprani busa. You are also son of the soil. So Halams are also Tiprasa. Never, Netas, never misguide the people saying that Deborma Jomatia Ria Omar Tiprasa, Halam, Bomched, Dalong Omar Tiprasa. No. So long, Tipurani Zara Busa. I know even Halam, Dalong, Skyping, Molsom, all are Tiprani beside Halam Tamoba. Ha, mane ha. Lam, mane lama, haitsibla. And Halam title, Bhego Mahino Paya. Very courageous force boro. Chini Maharaja Rugni. Chini mane Halamni, Debormani, Jamatiani, Molsomni. Chini Maharaja Aniya. I cannot say Ani Maharaja. Chini Maharaja Rugni. Boromni Samrajjono Gad Rithani Halamro এক নাম্বার ভূমিকা নাহারকা ইতিহাস হয়েছে এবং হালাম রঙিয়াগনো চীনি রাজার উনি সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছে ও হালাম রোগ তিনিব চীনি থামসানি যে মুভমেন্ট নঙ্গি দঙালি অরবাং খাখলাইনাই year 2023 ও Halams will play #1 role in Khamsa movement. Forget about politics. Moha chiniha ohano manarag nai. Rajniti no torja geichen. Chini Khamsa chini hano chini ma torja nai. Chini tini chini hau kuno adhikar kare. Guli ijago chini borok chini bichar manya. Mukhyamantri ni পুলিশ কনভয় নি বুসকাঙ্গ ফাইয়ে একজন ভিখারি আর থুতা ইমামাইছে পুলিশ অফিসার সাসপেনশন লাইও কিন্তু বিশ্বজিৎ দেববর্মা মতিলাল কাইপে পিন্দুলাল চাকমা হিমানি তিনি পর্যন্ত সাজা শাস্তি কোনো ব্যবস্থা করে বুঝি মানাহার নাইছে বিনিবাগে I am not telling to do politics. Dofani selai politics kotoruni maya. Chini dofa tini birmano klaijak.
যদি দেববর্মা থেকে হালাম থিনাই মলসম থেকে দেববর্মাও থিনাই জমাতিয়ারিয়ান কেবো বাচিকলাক চিনি মোখাং চিনি চামুং নংमुं we are one and the same খুবসু হালাম না হালাম কবদে বুঝি সার নিছো আরে দেববর্মান নগো আসাই হালাম বুমানি নগো তুমক্লা খাংবো হালাম সাকামু হ্যাঁ তিনি জন্য মাইচারি পুরো ওয়াক বাহাম চাকরি চারি খাইছে আম 5 বার নাহারি চা খাইছে 5 টাইমস প্রথমবার রেখা মশাবো সং নিচে গানাইছে উনকা ফাইয়ে বানলা লানুসিন পায়ো সাজ থগলিয়া দেবা নিচে হইছে থগিয়া মানে আমসকে থকা মশাবো সং চিনি প্রেসিডেন্ট নি বিহিক সঙ্গ নিচে হইছে ভেরি গুড আং সাগা তেই ফমতা মরনি দিয়ে চাখাই চাই পাই নাই কো তেবো তমকো আরে তেবো রিদি চাখাই চামাং চামাং 5 বার নাহারি চাকা তক বাহাম সংজাক जों চাকাবনা সাইরো তমদে চাখাই জি जों নরিদে মং খাচিনি চামং দেববর্মা চাকি চাও মলসম চাকি চাও জমাতিয়ারিয়ান গদন চাও সুচিনি চামং থানসা খুব সুহালাম आंबो होटेल कायसाव तमजा 3 दिन माइ मासालिया जों हायचे डेली रुटी फोम नान फोम आहाय फोम मालायिया गनो डेली संसार आनि उजन कमी जागान माइ मासालिया बेरमा मासालिया चाखि गदो कोन मासालिया हायचे तार पर रुतुक लायका चिनी चामुन गरम बाननो दिल्लीनि হুমায়ুন নগর থাঙ্গে নাগা কিচেন থাং হাবলাইকা 5 জন এমন ভাবে মাইচা কাছেন 5 জন অর্ডার মানে 10 জন বড়ি মাইচা কাছেন 5 জন নাই কারণ চিনি চামুং মানি গাথাঙ্গে আর চিনি মুলাই রুজাক চিনি টমেটো বাই ড্রাই ফিশ মসদেন বা মার্চা দেন হিনাবলেনর বাহিনী যেই মাই সবাইকে আরে ওরলাও তুই আইছে 5 জন বড় 10 জন নি মাই চাই উলো লাম্বা হই মালাই দি আইছে লাম্বা অনলি স্পেস গরিগাই जों মাই চা নাই বড় মো চিনি হাত চিনি কালচার जों মানারক নাই এবং থিনাঙ্গ তিনি এডিসিও जों নাচুগৈ जों এনকারেজ খাই মলসম ভাই we encourage দেববর্মা ভাই we encourage রিয়াং হজাগিরি ডান্স ভাই we encourage চিনি 19 শতানি প্রত্যেক বরণ जों encourage খাইও চিনি কালচার जों প্রিজার্ভ মা খাইনাই नों দিল্লি থাং পরি ফাইদে হালাম नों গুয়াহাটি লন্ডন থাং পরি ফাইদে হালাম অর ফাইকাই তাই খাজাক পানো পুন সনামই नों मा তানজাং নাই হাইতে इंगेज नों एक्चुअल हालाम हा नों अमेरिका थां इंग्लिश साइडे फुल स्टार साइडे और फैगे नों मा साने बुने दिं नि मा साने हेलो तिरो नि मा साने नों रे औनिनि को औनिनि कल्चर औमोजों प्रिजार्भ मा खालायदे बिनि बागै हिनांनि चिनि चबा चिनि हाउस चिनि शासनके आपरू 50,000 1 लाख टाका नी हालाम यूथ एसोसिएशन साननो नांला जों स्टेट नि बाजेट से कमनाय 10 कोटी टाका शुद्ध फेस्टिवल खाइना बाजेट रे फाइका 15 लाख उठाओ और फेस्टिवल करो अब चिनी नाइ मुंगनाय है कोई दिन जों 50,000 1 लाख बाय फेस्टिवल खाइनाय जों सानाय all 3 days 15 lakh daily 5 lakh खरच खाइदाव नाचो तंथक दि फुनुक दि बुइनि दफा पर्यन्त फाइजों नायना नांगा नायजे जे कई जायगा सस्रे आजके बलराम जामु केरे जायबा को आजके एखाने देखमु हालाम इनि फेस्टिवल दंगो नाचो गाओ खाओ नायदे बंगि समस्त किछु आहाय क्लाइचेन
chini culture no ma prugnai ang siwonek serairo dorjo kerika au chau pau pau kai sabai to nai mane osojjo umtanga boroke tei boro masanai musubnai rok tongo. And I'm sure Emmanuel has learned more Kokborok in the last 1 year, because last year he said, "One day I speak in Kokborok." Please how about it? Are one day nahi. You start from today. Kok sate sate se kok sernai. Ebong I really appreciate some of our Halam boys are coming up in all fields. We feel proud. Jokhon chini Halam rok ni kisingo businessman no, kebo guitar tamoi musician no, kebo Bible ti preaching bhayo. Chini khakla pusu punu hoiche. One of our men is flourishing. We are all Tiprasa. We will remain united. We should flourish together. Some pals grow mangai. We have to help each other. All 19 others, Tipradop and Tiprasaro, so united. I am sure the days are not far. Chini hao, chini shason, unai nomnai aije. Just remain Khamsa. That's it. Last but not the least, Hubagrani message to all Halam Youth Association leaders, although he's sick, he's not well, he's all best wishes, regards for all our Halam brothers and sisters, Bokonbek Layo, and please pray for him that Maharaja gets well soon, he becomes fit and will come and address all of us. And the challenging days in leadership of some fight line. So I'll not take much of your time because I have to go back also. Emmanuel, I think correctly I have pronounced your name. And then next time I want to see you somewhere in Sadar, Khwai or elsewhere, speaking in Kokborok. The way you speak, Bokai Kok Samano se Kokhokai Shawata. Kai Chabla Boy. What a style! Are mui chawi mui thokmusa. Kapoka kokno saike shawaita. God has given you wonderful talent, and praise the Lord for giving you that talent. One day you will be identified, recognized as one of the best anchor in Tripura if you keep anchoring like this. All wishes to you. My best wishes are with you. Thank you so much. Jotono bale bale hambai. Tipras hai uploktom, Tipradop hai uploktom, Bobagrai uploktom.